बिस्मिल्लाह से इल्तमास दुआ बराए ज़हूर हुज्जत खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम। या रब मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फर्ज रब्बे सल्लि अला मोहम्मद मोहम्मद अज़मत ख़ानदान सैयदा सलवात बावाज़ बुलंद तिलावत फरमाइश। इब्तिदाई मजलिस है, थोड़े नहीं काफ़ी अहबाब तशरीफ़ फरमा हो। इमाम शशम सादक अली मोहम्मद फरमाइंदे जेड़ा बंदा साडे ज़िक्र च बह के साडी ज़ात ते बावाज़ बुलंद दरूद पढ़े उस मोमन दे रिज़्क़ च कदी कमी नहीं आ सकदी। बावाज़ बुलंद फिर अठवां बादशाह विलायत दा ताजदार विलायत मेरा मौला रज़ा फरमाइंदा जेड़ा बुजुर्ग अज़ादार मातमी साडे ज़िक्र च बह के साडी ज़ात ते खिले चेहरे नाल दरूद पढ़े वो दुनिया ते किसे दा मोहताज नहीं हो सकदा। फिर भी सलवात इब्तिदाई मजलिस से अगर मेरे मातमी भिरा महसूस न करो जिथे बैठे हो एक एक कदम अगे आ जाओ। उठन की जरूरत नहीं जी, एक एक कदम बैठी जगह तो अगे आसो। ए मिंबर वाली अगली जगह पुर हो जासी, मजलिस का माहौल बन जासी, पिछों आने वाले आज़ादारां नूं आसानी हो जासी जी। बहुत मेहरबानी जी। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। नारे तकबीर। खालिक अकबर का नाम बहुत बुलंद है और बावाज़ बुलंद चाहना इबादत अजीम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिन्हां दा इमाम अली है बाजू बुलंद करके उच्चा बोल के नारे हैदरी। इजाजत है जी। हुक्म आई मेरे भाइयों का तामील हो गई, अजीम अज़ादारां दे चेहरियां दी ज़ियारत हो गई। जितनी देर पाक हुसैन दे मिंबर ते खलोने नौकरी अलीओ बतूल दे पुत्र दी मैं खलूस नीयत नाल देनी। और इब्तिदाई मजलिस से तुहाडे नालों बेहतर कोई समझ नहीं सकता। जेड़ा बंदा घरों इस नीयत ते टुरिया जो मैं जिक्र च जाना है, बहना है, बह के बोलना है ते मेरा शुमार इबादत च होना। इबादत वाले बंदे नाल मेरी गल है, दूजे बंदे नाल मेरी गल नहीं। जेड़ा इबादत दी नीयत ते हुसैन दे जिक्र च टुर आया है। मैं हर मजलिस की इब्तिदा बादशाह दे फरमान तो करदा रहना। वो फरमान मैं समझा लिया। मेरे आउण दा मकसद हल, मेरा मिंबर ते खलोण दा मकसद हल, तुहाडे सुनन दा मकसद हल। छेवें बादशाह कोल बंदा आ गया, उस आख्या मौला दसो तुहाडे जिक्र च बह के बोलण दा सवाब कितना है। गाजी दे मातमी दा चेहरा खिले ते उस चेहरे दा सलाम करने जी। उस आख्या मालिक दसो तुहाडे जिक्र च बह के बोलण दा सवाब। मैनू नहीं पता कितने हाथ उठने कितने दी जुबाना ते मेरे बादशाही दा ना होना है, मगर मैं मुल्क दे हर उस मिंबर ते जिथे आलिया मेरी नौकरी लाई मैं वाजिब समझ के एक बात की थी कि जिस मातमी दे घर ते हजरत अब्बास दा अलम है, जेड़ा मातमी घरों निकले सरकारे गाजी दे अलम नू सलामी करे, घर च दाखिल होवे वफा दे खालिक दे अलम नू झुक के सलामी करे। वो सलाम अला हथ उठसी जुबान ते बादशाही दा नाम सी। उस के मौला दसो तुहाडे जिक्र च बह के बोलण दा सवाब कितना है। बादशाह मुस्कुरा के दिन साडा नौकर मातमी अज़ादार साडे जिक्र च बह के बोलण ते बहुत दूर दी गल है। एक साह लवे उस साह लैण दा इतना सवाब जितना तस्बीह है सैयदा दा सवाब। मालिक ने उठे हथा दी खैर करे। मैं बिस्मिल्लाह करूंगा, मैं बिस्मिल्लाह करूंगा। जिस जिक्र सांस लेना इतनी वड्डी इबादत है, जिस जिक्र साह लेना इतनी अजीम इबादत है, फिर मातमी अज़ादार नू सोचना चाहिए है अगर उस जिक्र च बह के बोल सा ते केडी वड्डी इबादत है। बस तवज्जो तुहाडी हो गई। 4 सतरां सुनो, 17 के बाद एक कसीदा, फिर एक कसीदे का हुक्म हो, फिर उस बाद थोड़ा जिहा जिक्र मुसाहिब तुहाडा सलाम। हाज़री मकसद ही हाज़री हो गई। सैयदा दे पुत्र दी नौकर दी फहरिस्त च मेरा नाम आ गया। वो बासूल है जिस पे असूल राजी हो। चूंकि दिन ने जमादी उसानी दे और मुनासिबत है सरकार हुसैन दी पाक अम्मा नाल। चलो 4:17 में मातमियां दी नजर करके ते फिर कसीदा शुरू करदा। वो बासूल है जिस पे असूल राजी हो। फिर 70 पढ़ देना ते अगली 70 मुहम्मद दे नौकर नाल गल है। बादशाह मुहम्मद दे नौकर दा हाथ उठे, दूजे दा बेशक न उठे। जितने सुन्नी भाई बैठे हो भी तवज्जो कर सो लुत्फ हसी। वो बासूल है जिस पे असूल राजी हो, वो खुश नसीब है जिस पे रसूल राजी हो। लड़ाई खत्म, झगड़ा खत्म। अगलियां 2:17
تے اے سلام بندے لڑ دین بندے جھگڑا کر دین ایک بہت بڑا مسئلہ حل کرنے لگا وہ باصول ہے جس پہ اصول راضی ہو وہ خوش نصیب ہے جس پہ رسول راضی ہو لڑائی تو ساڈی ہے کوئی نہیں میں مان لوں گا تم جسے کہو گے رضی اللہ شرط یہ ہے کہ پہلے بطول راضی ہو کیا بات ہے بھائی بہت مہربانی جی سیدہ دے نوکر کسے دے محتاج نہ ہوئے ایک بہت مشہور و معروف واقعہ ایک دو چار نہیں بلکہ کئی کتاباں چے واقعہ موجود ہے کہ جڑا 13 رجب المرجب نو سرکار علی ابن ابی طالب کا بھی تشریف لے آئے انہاں کے محمد دے ہتھاں تے قرآن سنایا اعتراض کرن والے نے اعتراض کر دیتا 4:17 ہور تک کہ مزاج ملے پھر قصیدہ شروع کروں اس آخیا جی اگر علی اپنی آمد تے قبل از نزول قرآن یعنی قرآن دے نزول تو پہلے محمد دے ہتھاں تے قرآن سنا سکدے تے پھر محمد اپنی آمد تے قرآن کیوں نہیں سنا سکدے گل تے سوچن والی ہے نا جاگے بھائی جڑے علی شہنشاہ دے نوکر ہو پھر سن لو بندے اعتراض کیتا بادشاہ علی دی آمد ہوئی محمد دے ہتھاں تے قرآن پڑھیا حسنین دے بابے تے بندے آکھیا جی اگر علی اپنی آمد تے قرآن دے نزول تو پہلے محمد دے ہتھاں تے قرآن سنا سکدے تے پھر محمد اپنی آمد تے قرآن کیوں نہیں سنا سکدا گل تے سوچن والی ہے آؤ اس اعتراض دا جواب سننا ہے ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا ذہنوں میں کوئی لفظ سماتا ہی نہیں تھا وہ جھلیا قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا کیا بات جی ہاتھ بلند کرنے بھائی ہاتھ بلند ہے دری لو جی قصیدہ جناب سیدہ دی عظمت دا 4 یا 5 دن ہوئے میں قصیدہ شروع کیتا 8 یا 9 10 دن ہوئے میں ملک شام اور سردار کربلا سرکار حسین دی نگری تے سر رکھ کے واپس آیا حضرت عباس دی دہلیز چومی جڑے گئے وہ تواڈی عظمت نو سلام ہے جڑے نہ گئے تے حسین دے ممبر تے کھلو کے دعا ہے مالک تنوں جا وکھاوے جتھے علی دے پتر وسدے پے لو سر چاہو عظمت سیدہ پڑھیے ہر بندے دے ذہن چ جو حسنین دی ماں دا مقام کتنا ہے ابتدائی مجلس ہے کوشش کریا جڑا بندہ گھروں سنیت تے ٹرے جو میں ذکر وچ بہ کے بولنا ہے بول سکو پھر عبادت ہے بہت بڑی عبادت ہے چلو بول نہ سکو ہاتھ سے سو حسین دے ذکر جڑا ہاتھ اٹھا دے وہ کسی دا محتاج ہوندا نہیں سر چاہو 2:17 چ دساں کہ جناب سیدہ دی عظمت کتنی بلند ہے حاضری پڑھیے کل دنیا نے عقل کھپائیے ابتدائی مجلس سے جنہ دا پیشوا لیے سجا بازو بلند کر کے حیدری بات دی سمجھ آ رہی ہے جی کل دنیا نے عقل بولنا ہے بھائی بولنا ہے عقل کھپائیے اگلی گل ہے حسنین دی ماں دے نوکر جتنے بیٹھے ہو تہاڈا ہاتھ اٹھیا مینوں دکھ لگ سی 70 بڑی پیاری پنجابی زبان دی بالکل سادہ سادہ لفظ نے عظمت سیدہ ہے کل دنیا نے عقل کھپائیے بھائی جان تو لے کے آخری ازادار تک سار 600 بھائی کل دنیا نے عقل کھپائیے اگلی 70 سننی ہے تو لطف لینے بھائی تے ہویا کیا ہے اچھا پھر بھی زہرا سمجھنا یہ کیا بات ہے مجرم ہے وہ بندہ باہر میں دا جس بندے نے فضیلت فاطمہ سمجھ چاہے پھر ہاتھ نہ چاہ سکے بھائی ذکر حسین دے تے گل میں حسین دی ماں دی شروع کی تھی بھائی کل دنیا نے عقل کھپائیے پھر بھی زہرا سمجھنا یہ بزرگو تو سے دعا فرمائے سوتے ماتمیہ کو دعا دے لئیے دی ٹھہر بھائی ٹھہر کل دنیا نے عقل کھپائیے پھر بھی زہرا نہیں بھائی پھر بھی زہرا بندے آدن محمد دیاں 4 دھیاں کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں نجم شرازی گل کر لگے گل مکسی تے فیصلہ توں آپ کر لویں کل دنیا نے جہن دھیاں 4 نبی دیاں جہن دھیاں 4 نبی دیاں وچ مبالے ایک کیوں آئیے ہاتھ بلند علی لال کلندر مرضی آلے بھائی بسم اللہ کریں بھائی جی پھر آ کے دینا جی بسم اللہ جی کیا تو نے نہیں سنا رسالت امام سے
علی کا چہرہ تکنا عبادت عین ہے. واہ واہ واہ. تم جو کہہ دیتی ہو کوئی فرق نہیں ان چاروں میں، کیا کوئی ان کے بیٹوں میں بھی حسین ہے؟ صدقے جاوا حیدری جفے رکھ دینا کل دنیا نے. پھر پڑھیے جی. جین دھیاں چار نبی دیاں، جین دھیاں چار نبی دیاں وچ مبالے ایک کیوں آئیے. بسم اللہ. بہت مہربانی، بہت شکریہ جی، بہت مہربانی. لو جی ایک لفظ آ رہا ہے شہرت. اے لفظ تھوڑا جی اگر میں پھر آکھ دینا جی 1000 دفعہ کھا کروڑ دفعہ کھا کل دنیا نے جہن دھیاں چار نبی دیاں، جہن دھیاں چار نبی دیاں وچ مبالے ایک کیوں آئیے. سلامت رہو جی، راضی ہو گیا. لفظ آ رہے ہیں شہرت. شہرت لفظ ذہن چ رکھی. ہن جس بندے دے ذہن جناب خدیجہ دا مقام ہے، سیدہ دی پاک اما دا مقام ہے، اس بندے نال میری گل ہے بندے برابری کر دین. اس گھر دی تیری غلط فہمی ہے. نجم شیرازی 70 پڑھے اور دسے اس گھر دی فضیلت کیا ہے، سیدہ دی فضیلت کیا ہے، سیدہ دی اما دی فضیلت کیا ہے. کل دنیا نے زہرا دی ماں دے ٹکڑے کھا کے، زہرا دی ماں دے ٹکڑے کھا کے عرب دے کمیاں شہرت پائیے. زندگی دراز ہوئے بھائی اس بندے دی جڑا بندہ حسین دے ذکر چ بہ کے پہ بول دے. کل دنیا نے عقل کھپائیے پھر بھی زہرا نہیں نہیں نہیں، پھر بھی زہرا، پھر بھی زہرا کروڑ دفعہ کروڑ دفعہ بسم اللہ 1000 دفعہ کا کل دنیا نے زہرا دی ماں دے ٹکڑے کھا کے، زہرا دی ماں دے ٹکڑے کھا کے رب دے کمیاں شہرت پائیے. حیدری علی علیہ السلام. میرا پورا فضائل ایک پاس سے، میری 70 ایک پاس سے. تھوڑا جا میرے نال بول سوتے میں 70 پڑھنی چسانی ہو جیسی. کل دنیا نے عقل کھپائیے پھر بھی زہرا. سارے بولو بھائی پھر بھی زہرا. جہن دیاں چار نبی دیاں وچ مباہلے، وچ مباہلے زہرا دی ماں دے ٹکڑے کھا کے عرب دے کمیاں شہرت پائیے. عرب دے کمیاں تسی سارے ہی حسنین دی ماں دے نوکروں میں ممبر تے کھلو کے پورا پنڈال پیراں تے کھلو کے دعا دے. تہاڈی دعا تھوڑی علی دی دھی دی جُتی دا صدقہ چوکھا تہاڈے حوالے نال. تسی سیدہ دے نوکرو، میں سیدہ دے دشمن نال گل کر لگا. تیری دنیا تے کیڑی حالت ہے، تیری معاشرے وچ کیڑی حالت ہو سی. کل دنیا نے سر چاوی منکر جہڑا اس بی بی دا، منکر جہڑا اس بی بی دا خالق اس تے لعنت پائیے. کیا بات ہے بھائی تواڈے سنن دی. بسم اللہ جی. مالک قبول فرماوے جی. بہت مہربانی، بہت شکریہ. جتنے ہاتھ اٹھے نو ہاتھ کسی دے محتاج نہ ہوئے. جتنے بول لے ہو بھائی اس ویڑے تو اس دہلیز چو چوکھا لے کے جاؤ، جھولیاں بار کے جاؤ.
तबीयत है एक सत्र कसीदे दी होर पढ़ा जी। दो लफज ने, एक लफज पतझड़, एक लफज बहार। ये मौसम के नाम ने ते तुहाडे नालों बेहतर बंदा समझ को नहीं सकता भी नदूंगा मौसम चो मौसम चंगा खेड़ है। पढ़ा मैं कुछ हो रही, लेकिन मैं पिंडाल आने तो पहले 2 या 4 मातमी भिरावां मैंने हुक्म किया कि कसीदा सुनाओ। एक अली दे नौकर दी निशानी, एक अली दे मुनकर दी निशानी। कसीदा शुरू होने लगे। अली दा नौकर भाई तुसी बैठे हो ते ताईद कर देनी है। जितनी मुश्किल होवे, जितनी मुसीबत होवे, जितनी परेशानी होवे, बादशाह अली दे नौकर दे मुंह चो एको जुमला निकलदा है, या अली मदद। मंगदे हो मदद बादशाह अली तू? आओ अली दे मुनकर दी निशानी दसा, तेरा चेहरा खिले। मैं कसीदा शुरू करा। जिस गली, जिस महल्ले, जिस मोड़ ते, जिस चौक, जिस सड़क ते, जिस रोड ते, जिस बंदे दी कंड ते उसदा बिस्तर नजर आवे, समझ आए वो बंदा अली दा दुश्मन है। क्योंकि अली दी दुश्मन है जिसनू घर च जगह नहीं लभती। लो पतझड़ ते बहार। हाँ जी, सरकारे अली दी जिंदगी दराज होवे जी। उस आख्या अली दे नौकर ना इन टुरदा टुरदा इत्थों गुजर होया अली दे मुनकर की बंदे नाल। उस आख्या जी मेरे पीर वड्डे, मेरे पीरां दे घर वड्डे, मेरे पीरां दी शान ज्यादा। मौसम दे नाम ने पतझड़ ते बहार। पहले मैं नहीं पुछना सत्र मेरी मुक्के ते फिर मेरे ख्याल च बोलना उस बंदे जिस बंदे ने पता भी ना दूंगा मौसम चो मौसम चंगा केड़े। उस अली दे मुनकर की बंदे ने आख्या मेरे पीर वड्डे, मेरे पीरां दे घर वड्डे, मेरे पीरां दी शान ज्यादा। अली दा मुनकर प्यादा मेरे पीर वड्डे, घर वड्डे, उन्हां दी शान। अली दा नौकर खलो गया, उस कोलों बर्दाश्त ना होया। उस मुनकर अली दी अख चक पा के जेड़ा जवाब दिता कसीदा पढ़ा जी। अली दा नौकर आदे पतझड़ दे रोने रोंदा है, कोई गल तू छेड़ बहारां दी। सर चाओ भाई, सर चाओ भाई, मैं तुहाडे वास्ते पिया करदा। हैदरी अली अलैहिस्सलाम मैं हर मजलिस चाहता चलो बंदे बोल नहीं ना सकते, कोशिश करे करो तुहाडा हाथ बुलंद होवे। फरमान है मेरे बादशाह दा जेड़ा हाथ हुसैन दी जिक्र च उठना है वो हाथ दुनिया ते किसी दा मोहताज नहीं होना। पतझड़ दे बिस्मिल्लाह कर दी जिंदगी दराज होवे। इस जिक्र दा सदका मालिक तानू से तो सलामती अता फरमावे। पतझड़ दे रोने रोंदा है, कोई गलत छेड़ बारा दे। पतझड़ दे रोने रोंदा है, कोई गलत छेड़ बारा दे। पतझड़ दे कितनी दुआ दे सकते हैं। अगली सतर अली दे नौकर दा जवाब सुनने। पतझड़ दे रोने रोंदा, कोई गल तू छेड़ बहारा दी। तू कमियां दी गल करदा है, तू कमियां दी गल करदा है, मैं गल करदा सरदारां दी। क्या बात है भाई, तुहाडे सुनन दी क्या बात है भाई। मैं राजी हो गया, मुतमिन हो गया जी। बिस्मिल्लाह। हैदरी तू कमियां दी गल करदा है, तू कमियां दी गल करदा है, मैं गल करदा सरदारा दे। अली दे नौकर गल कीती, मुनकर अली दा घबरा गया। लो जी मातमी वास्ते 70 पढ़न लगा। बहारां दी सरदारां दी अली दे नौकर गल कीती, मुनकर अली दा घबरा गया। उस आख्या जी अली वाले ते जन्नत च नहीं जा सकते। अली दे नौकर उसनू इत्थों पदे उस आख्या जन्नत नू पासे कर ते मैनू इस गल दा जवाब दे छड़, तैनू केड़ी गल ते नाज होया तू कंड ते बिस्तर चाया है। बोलने 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 बहारां दी सरदारां दी। त्रीजी लफज त्रीजी सत्र च आखिरी लफज उन्हें मातमी वास्ते गल शुरू की। हुण अली दे नौकर आख्या मैं तैनूं दस्सां जन्नत बनी किथे वास्ते ते जन्नत च जाना कहे तैनूं केड़ी गल ते नाज होया तो करते बिस्तर चाया है। मैं खोल हकीकत दसदा खुद ज़हरा ने फरमाया, मुनकर नहीं जन्नत जा संगदा, मुनकर जन्नत जा संगदा, जन्नत है मातमदारा दी। या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। लो तबीयत है तो मैं एक सत्र सरकार अब्बास दी अलम दी अजमत दी सुनावा। मेरे भाइयों का हुक्म है जो सरकार गाजी दे अलम दी अजमत उस बंदे नाल बात ते जेड़ा हजरत अब्बास अलम नू चाहना चुमना घर ते लाना वाजिब ते सवाब समझदा। जेड़ा हजरत अब्बास अलम को झुक के लेंदे झुक के मंगदे उस बंदे नाल मेरी गल है। मैं आओ 2 सत्र ही दसा कि सरकार गाजी दे अलम दा मकाम कितना है। हाँ लाख शुक्राने
پیر ڈتئی علما ہر کہندے کرما والے تے میرا پیر جلالیاں راضی رانے جین دے روحب کنوں پہ رستم کمبڑ تے میرا پیر او طاقتاں لو ستر آخری لطف لینے جی جین دے علم تلے جھکے پاک کلندر او اچیاں شانہ علم میرے مرشد غازی دا علم میرے سونے غازی دا علم میرے مرشد غازی دا جنہ دا غازی مولا بازو بلند کر کے حیدری سر چاوی بھائی علم میرے سونے غازی دا جا جاتے گھر گھر تے گھر گھر تے گھر گھر تے جا جاتے جا جاتے گھر گھر تے جڑا لہر آندا اے ساڈے سینے وچ ٹھنڈ پاندا اے علم میرے مرشد غازی دا کیا بات ہے حیدری سرکار غازی دے علم دی عظمت شروع کی تھی 2:17 میں بھائی دے حکم دی تعمیل وچ پڑھن لگا پہلی 17 ڈس لگا عباس مرشد دا علم مومنا واسطے کیے تے منافقہ واسطے کیے سر چا کے ویکھن میرے پاسے جڈا دورو نظری آندا اے ساڈے سینے وچ ٹھنڈ پاندا اے جڈا دورو نظری آندا اے توجہ بھائی ساڈے سینے وچ ٹھنڈ پاندا اے پھر ٹھنڈ پاندا اے او منکر دا جگر جلاندا اے علم میرے مرشد غازی دا بسم اللہ جی مالک قبول فرما لو جی جڑی 70 میں پڑھن لگا میں مہر لوائی علم والے دی 70 تے میں ممبر دی قسم میں جو کچھ تو اس 70 دی بدولتاں 3 یا 4 سال پہلے مینوں عالیہ نے 17 دتیاں اور اس 70 تے میں مہر لوائی میرے حصے دیاں نوکریاں مکیاں ہر بندے دے مشاہدے دی بات ہے پہلی دفعہ کسے گھر چو علم نکلے تے کچھ بندے ان تکلیف ہوندی اور رستہ روک لیندے او جی اسی قسم چکی اسی قرآن چکے اسی یہ علم نکلن نہیں دینا میڈیا دا دور ہے میں اپنے بچوں نے واقعات ویکھے جتنے بزرگ بیٹھے ہو ماتمی بیرا روز دا معمول ہے او جی غازی دا علم نکلن نہیں دینا روٹ کوئی نہیں رستہ روک لے آؤ اس ممبر تے کھلو کے انہاں لوگاں نو چیلنج کر کے گل کیڑی آکھ رہے ہیں بھاویں ملا قرآن کو چکیا سنی پھر بھی علم عباس نہیں رکیا کیوں سے نہیں رکیا تشمر کلو نہیں جھکیا علم میرے مرشد غازی دا بہت مہربانی بہت شکریہ فضائل میرے سے کافی آؤ جتنے بندے مجلس شہزاد اس نیت تے بیٹھے ہو جو اجڑیاں نو مکان دے ہوئے میں اگے عرض کی تھی جی 10 یا 12 دن ہوئے میں ملک شام دی دہلیز تو سجدہ کر کے واپس آیا میں کھنالو جا ویکھی جتھے بطول دیاں بہ کے رو دیاں پھر اسی مسافراں لے قبرستان گئے اصغر دی بہن دی قبر تے ایک دعا منگی ایک حسرت ڈسی صرف اپنی نہیں کائنات وچ جتھے اکبر دا ماتمی وسدا ہے پھر قیامت دا ماحول بنیا اگر طبیعت ہوئے تے جتنے عزادار بیٹھے ہو جھولیاں پھیلاؤ آؤ اج جڑی شام دعا منگی اج جو نکو چک اس ممبر تے کھلو کے گرد و نواز عزادار بیٹھے جڑا بندہ جھولی نہ پھیلا سکے کوشش کرے وہ ہاتھ چھاوے
मेरे नाल शामिल हो सो मैंने पता लग सी जो कितने दी हसरत है जी नजम शिराजी दुआ मंगन लगे अल्लाह दुआ कबूल होवे सुबह शाम रो के यो मंगी कर मोमिना दुआ हुण तशाला वसे घर हुसैन दा सुबह शाम रो के यो मंगी कर अकबर दा बाबा तोड़ी हाय कबूल फरमावे हुण तशाला होगी मेरे हिस्से की मजलिस भाई हाय अल्लाह तोड़ी कबूल फरमावे भाई रो के यो मंगी कर गल्ला गौर नाल सुननियां जे समझ आवे ते हाय कर छड़े गरीबां दे गम विच क्यों भाई केड़ी हसरत मातमी दी भाई कर मोमिना दुआ हुण तशाला वसे घर हुसैन दा मुदतां दे मारे होए देवे कोई जंदेरे लहा हुण तशाला वसे घर हुसैन दा मुदतां हाय ते कर सकदे हो पंज कुम दी मलकत दे वसिचे हाय जितने मातमी हो तुहाडे वसिचे जेड़े भैणां दे फिरा बैठे हो सर चवियाए 10 या 12 दे होए मैं शाम दी नगरी चो वापस आया मैं मुसाफिरां ले कब्रस्तान असगर दी बहन दी कबर ते कवैण कीता एक दुआ मंगी कयामत दा माहौल बन गया सर चाह ते मेरे नाल दुआ विच शामिल होवी भाई केड़ी दुआ है जेड़ी मिंबर ते मंगण लगा सुनी भाई वसे घर हुसैन अखियां वेखण वेला आवे सुगरा नू रब वीर मिलावे हाय कर सकते हो भाई क्यों रब वीर मिलावे बैठे रान कोल हमेशा हर वेले भैन ते भिरा हुण तशाला वसे घर हुसैन दा बैठे रान कोल हमेशा अकबर दा बाबा तेरी हाय कबूल फरमावे हुण तशाला वसे घर हुसैन दा सारे गाजी दे मातमियों जितने मातमी को मेरी हाथ चाहो भाई लो सारे अलमाले दे मातमियों हुण मैं दुआई अलमाले दे हिस्से दी मंगण लगा मातमी दी आए ना निकली मैनू दुख लग सी आओ मिंबर हुसैन ते खलो के दूजी केड़ी हसरत है सिर्फ मेरी हसरत नहीं सारे मातमियां दी हसरत है मेरा मालिक केड़ी दुआ मंगदा पिया गाजी को बाजू मिल जावे लुटियां चादर वापस आवे गाजी को आए कर सकते हो जी 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 हाँ वापस आवे आख दी अली दी गाजी हथ नाल बुर के करा बिस्मिल्लाह करा जितने चिट्टियां दाड़ियां लियो इजाजत लेके एक वैन सुनावा जी सर चाओ भाई वैन मोहरा ला सुनावा पढ़दा पिया हाथ कलम थी गए ओ जड़ा गाजी दे त्रुट मान गया शुरफादा ओ सार रख रावार दी गर्दन तेरे गाजी वल वल गाजी घोड़े नाल गल कीती अल्लाह करे मैं गल समझावा गाजी याद पासे गिनवाए ओ जे पासे होवे ढेर हजूम सिपादा और मैं कुजीन तो लांदा बिन बाजुआ दे ना वेखे चंदा वाह भाई वाह भाई वाह जी 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 मैं फिर आख देना मैं 1000 दफा खा हाथ कलम थी गए जड़ा गाजी दे ते त्रुट मान गया शुरफादा ओ सार रख रहवार दी गर्दन तेरी गाजी वाल वाल मैं सदके बहना दे पर्दे होनी भाई गाजी याद पासे गिनवाए ओ जे पासे होवे ढेर हजूम सिपादा ओ मैं कुजीन तो लहंगा बिन बाजुआ दे ना वेखे चंदा अकबर दा बाबा राजी हो गई 10 मुहर्रम शबीर दा खैमा आ जाओ बाबू जी गाजी दे नौकरों कदी मजलसा खराब नहीं हुई बस उन्होंने इंतजार आई आ गए 2 मिनट की तमहीद सुनो बाद 1 मिनट का एक वैन तो मैं उन्होंने मिंबर देवा 10 मुहर्रम
شبیر دا خیمہ سکینہ دے ہاتھ تے چچے عباس دا ہاتھ تھے بزرگ پڑھ دیاں نے چھیکڑی کنات نہیں گزرے اکبر دے پیو تو کرسی چھوٹ گئی ہاتھ شبیر دے کمر تے آئے 3 یا 4 قدم چاہ کے نا حسین دی نو انجہان نہ لائے تے متھا چوم کے دن سکینہ میں سمجھ گیا تو چاچے نال کیوں آئیں گے جڑے دھیاں دے پیو تواڈی ہائے نہ نکلی مینوں دکھ لگ سی نکے نکے ہاتھ پیو دی داڑھی تھلے رکھ کے آدی ہے بابا تسی جیندے ہو چاچا باس ہی جیندا ہے میرا اصغر تصبح پہ مرد اج پیو تے دھی پہ کر دیاں گلاں بزرگ پڑھ دن حسین دھی دا متھا چوم کے دن پھر سکینہ سوچ کے ٹوری متا اپنا بھی نہ بچی تو میرا بھی مرا پیو تے دھی دیا گلہ سن کے نہ علمہ لے ہاتھ رکھن حسین دیا قدمتے لو جی جڑے پرانے عزادار ہو پردے اندروں میری ماما بھیڑیں تشریف فرما مصائب دا بہت بڑا نام میرے پیچھے آکے بہ گئے باوج بھی تشریف فرما ایتھے آئی نہ نکلی مینوں دکھ لگ سی قدمتے ہاتھ رکھ کے نا فضل دا پیو پیا دے مولا مینوں میدان اشٹور ہو شبیرہ دن عباس میں تینوں میدان چ نہیں ٹورنا دے ہن تھوڑی جتنے جوان گئے ہر کسے نوں تساں ٹورے من کس ٹورنے بھرا دی داڑھی چم کے دن تینوں انہاں ٹورنا ہے جنہ بچپن نے ٹورنا سکھایا عباس جی مولا ون جالیا تو اجازت مانگ ایک حسرت علی دی دھی دی تے سلام کراں جے علی دی دھی تینوں اجازت دے وے نا تو بے شک لگ جا غازی حسین دے خیمے چ روندے یا نکلیا شبیر دے خیمے چ داخل ہویا ہی فضل دا بابا علی دی دھی دے خیمے دے بہروں آ کے قدم رک گئے حضرت عباس دے تے غازی نماز دا سبق یاد آیا عباس میری ہر گل بھول جاویں ایک گل یاد رکھیں او ہن بطول دیاں دیاں تو کنیز دا بچڑا خیمے دی چوب نال متھا لا کے فضل دے بابے رونا شروع کیتا مسلح تے تڑپی آلی اما فضا جی علی دی دھی بی بی آدھی پتہ کر مینوں انج لگدا ہے میرے دروازے تے کچھ سوال ہی آ گئے تاریخ لکھ دی فضا سین گئے تے منہ تے پٹ دے واپس ولن زینب جی اما اجڑ دی پئی کیوں فضا دیے عباس سوالی بن کے آیا میں بسم اللہ کرنی علی دی دھیاں تواڈی ہائے قبول 2 منٹ دی پڑھائی مسلح چھٹیا لیا تو خیمے دے در تے کھلو گئی یا کہ زینب علامہ مجلسی اپنی کتاب ایک جملہ لکھا دن خیمے دا پردہ اندروں علی دی دھی باہروں حضرت عباس اے گل سننی ہے بھئی اندروں علی دی دھی باہروں حضرت عباس پردے نال منہ لا کے ہولے ہولے آن دی امڑی پہ یادی ہے عباس ہے جی سیدہ عباس ہاں ہائے نہ نکلی ماتمی دی دکھ لگ سی بی بی یادی ہے تے پھر اندر لنگیا ہاتھ بن کے دے نہیں نوکران دی ہاتھ دروازے تک ہون دی ہے تو نوکرے جی نوکرے تس گل دا جواب دے غازی میں ساری زندگی اپنے ہتھاں تے 2 وزنی چیزاں چاہیاں عباس یا میں قرآن چاندی رہی ہاں یا میں 4 سال چاہ کے تینوں کھڑاندی رہی ہاں جے تو نوکر ہے تو میں تینوں کیوں چاہیا میں علی دی دھی ہو کے حکم پی دینی اندر لنگیا مک گئی تمہید جی جتھے جگہ لبے بے رو نیازی حسین ایک وین کرا علی دی دھی دا نا ہے پھر منہ مدینے والے پاس کر کے دما راضی رویں وہ علیہ دی دھی حکم پی دیندی غازی خیمے چاہے تیری وفات میں بھیڑاں دے پردے قربان کرا حالت کیڑی ہے بھائی سر جھکے ہویا ہاتھ زانوں تے بی بی آدھی سر چاہ نہ تے میرے والے پاس سے ویک غازی سر چاہے مگر اکھا نہیں کھولیاں سن سوین بی بی آدھی مانگ کیا منگنا چاہنے غازی آدھے سیدہ میں نو موت دی اجازت دے وہ لکھ دن کہ لفظ موت عباس سے منہ چو نکلیا جملہ بابا جی دا پڑھ لگا لفظ موت عباس دے منہ چو نکلیا نشانیاں چہرے زینب تے آئیاں بی بی آدھی موت دی اجازت منگنی جی پھر اکڑ لیتی سما فضا جی علی دی دی بی بی آدھی ونج کے خیمے آکھ جس زینب دا اجڑ نہ ویکھنا ہے اجالیہ دے خیمے آکھ واہ بھائی واہ فضا چادر چاہی ہر خیمے چ گئی علی دیاں نوہاں تے دھیاں جس عالیہ دا اجڑ نہ ویکھ لو حسرت سنو علی دے پتر دی تے علی دی دھی دی میں تہاڈا سلام کراں 5 منٹ تو پہلے ایک سنی مستور سیدہ دے خیمے چ داخل ماحول ان بن گیا جویں ماتمی حلقہ درمیان وچ زینب تے عباس جس لئے بی بی آکھے نا میں غریب ہو گئی ہوں بیبیاں چادر لہا کے زمین تے سٹنیاں شروع کی دیا فضل دے پیو ڈٹھے غازی برداشت نہیں کر سکیا این غازی کنڈ کر کے قدم چاونے شروع کی تن تریجا قدم ناس چاہے المالے علی دی دھی پہ یادی عباس میں تینوں روک دی نہیں مگر بھیڑ نو ہک جدو گلان دے جواب تے دیتی ہوئے دو دانوں کے زمین تے بیٹھے فضل دا بابا لو جس وین تے مہر لوائی آدھے پچھو علی دی دھی کے پچھنا چاندے ہو راج رونی علی دی دھی بی بی آدھی یہ بھینی دامان سلامت رہے ایک منت مشیر تے لائی وانج او کال ملنے نزیوار کہہ دیا دے جوے پاونے نہ سمے ہائے کر سکتے ہو بھائی جتنے ماتمی بیٹھو جی او کال ملنے
ملن لی زیور قیدیاں دے جویں پاونے نہ سمے زمین تے جھڑیے حسین دی بہن اچا رونیے بی بی آدھیے کیویں بولنے نال وہ شرابیاں دے یا گال میں کو سمجھائی وائے وہ کیویں ٹرنا ہے ساوڑیاں گلیاں ویچ تو ٹور کے بھی آخری ویڈ بھائی فضل دے بابے دی حسرت سناوا بی بی آدھی عباس جی علیہ بی بی آدھی پھر سکتا ایک باری اپنا گھوڑا میرے خیمے منگا کیوں علی دی دی بی بی آدھی عباس میں ویکھنے جو میرا بابا گھوڑے تے کیویں چڑھدا آئی ادو سکینہ دوڑ کے پیو دے خیمے چاہی آدھی بابا جلدی اللہ جانے علیہ کی آدھی چاچا ہی کھڑا روندہ ہے پھوپھی زینب بھی پئی روندی ہے او جڑے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو عباس دا گھوڑا سیدہ دے خیمے آ گیا بی بی آدھی عباس بسم اللہ پڑھ کے میرے سامنے گھوڑے تے سوارو اولے اولے قدم چاہ کے غازی گھوڑے دے قریب آیا ایک باری سجے جٹھا ہے وقت کھبے جٹھا ہے وقت زین چمتھا مار کے آدھے دعا مانگ شالا کوئی غریب نہ ہوئے بی بی آدھی عباس میرے جیندیاں غریب کیوں سڑائے آدھے اگا جڑا گھوڑے دے قریب آئے دو اکبر آویندہ آئے دو قاسم آویندہ روینا لیو قاسم دا نائے دو مہندی آلے ہاتھ رکھا بچائے اولے اولے آواز آئیے چاچا چڑھیا میں کبرا چڑھاوڑا واہ بھائی واہ علیہ راضی ہوئی آخری وین ادو شبیر خیمے چ داخل ہو کے عباس دے سینے تے ہاتھ رکھ کے پیا دن غازی جنگ نہیں لڑنی ہے جنگ نہ لڑن آئے کھلوتا عباس زمین تے جھڑے ہے آدھے مولا جنگ نہیں لڑنی تے نوکر نو اسے گل دا جواب دے او کہڑی فوجی جیندہ میں جرنیل آنکھیں قدمات ہاتھ لا کے او حیران ہمیں کیوں چوپ بیٹھے اکبر جیا پتر سن سو حسرت المالے دی جتنے ماتمی ہو جی او حیران ہمیں کیوں چوپ بیٹھے اکبر جیا پتر غازی حسین دیا قدمت ہاتھ رکھے غازی یادے جڑا وطن تو ٹر آئیس او میں کمایا دی آئی ہاتھ روزے تے رکھوا کے او لٹے کوئی نہ برکا آلی ادا تیڈی زندگی دے غازی یادے کجا علی دیاں دیا تشریف رکھو ایہن ذاکر البید جناب سید نجم الحسن شیرازی صاحب جو کہ مصاحب فضیل و مصاحب محمد والے محمد ہمارے ہیں ہوں تھوڑے سامنے ذاکر البید شہنشاہ فضیل و مصاحب بحر المصاحب ذاکر البید سید اقبال حسین شاہ صاحب آپ جاڑو خطاب فرمائے سن انہاں تو فوراً بعد شہباز پاکستان ملا غلام جعفر تیار آپ بیرا